हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल। आमे आज भिडियो रे हेल्पिंग वर्ब सहित मॉडल रो केमिति यूज करबा माने सेठी हेल्पिंग वर्ब्स थिबो टेंस रो हेल्पिंग वर्ब सहित आमे मॉडल रो कॉम्बिनेशन रे केमिति बहुत सुंदर भाबरे सेंटेंस तैयारी करबा स्पोकन इंग्लिश पाइन जोटा कि आमे डेली यूज करंती सेही टाइप रो सेंटेंस ए वीडियो रे आमे देखिबा। सो वीडियो को स्किप न करी पूरा वीडियो को देखंतु। प्रथमे आमे देखिबा देखंतु एठी अछि सबु हेल्पिंग वर्ब अछि टेंस रो प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर रो सबु टेंस रो हेल्पिंग वर्ब रहिछि इज एम आर वाज वेयर विल बी हैव और हैज बीन हैड बीन शुड बी नीड टू बी अनएबल टू आ सबु सहित गोटिए लागिछि एबल टू एबल टू एबल टू एबल टू लगी एम इज आर एबल टू वाज और वेयर एबल टू विल बी एबल टू हैव और हैज बीन एबल टू हैड बीन एबल टू शुड बी एबल टू नीड टू बी एबल टू और अनएबल टू मु लास्ट को यहाँ कहि आर यूज तो ये रहा एपटे रहा कि हेल्पिंग वर्ब रहा सी मॉडल रहा तो आर जिते बड़े कि आम मिसई देबा सेंटेंस को टाइप रहा को टाइप सेंटेंस आसले आम किमिति आम ताकू इंग्लिश रे स्पोकन इंग्लिश रे यूज करबा तार आम मुझे ट्रिक कहबी। सो वीडियो को पूरा वीडियो को देखंतु स्किप न करी। प्रथमे आम देखिबा एम इज एम आर सहित जिते बड़े कि एबल टू आसीबो माने इज एबल टू और एम एबल टू और आर एबल टू इज एम आर एबल टू आसीबो ता से केते बेले आसीबो सी जदि आमे किछि मु सक्षम अटे किंबा मु करि पारुछि हबो मु सक्षम अटे किंबा करि पारुछि मु किंबा से सक्षम अटे करि पारुछि से जगह रे हमर इज एम आर एबल टू रो यूज हबो मु जीवापाई सक्षम अटे मु सेठाकू जीवापाई सक्षम अटे मु पाखरे कौन लगे एम लगे सो आम आई एम यूज कले सेठाकू जीवापाई सक्षम अटे आई एम एबल टू गो देर मु इंग्राजी कहिबापाई सक्षम अटे मु सक्षम अटे पाई कौन हम एम एबल टू आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश से पढ़ाई सक्षम अटंती सो ही पाखरे कौन वर्ब आम यूज करबा इज रो यूज करबा ही इज एबल टू रीड से चलवा पाई सक्षम अटंती ही इज एबल टू वॉक तुम्हें कहवाई सक्षम अट तुम्हें यू पाखरे आर लगे यू आर एबल टू स्पीक सो आम जिते बड़े कि मु सक्षम अटे कि तुम्हें सक्षम अट से सक्षम अटंती कहती प्रेजेंट टेंस रे जदि अच्छी ताहले आम इज एम आर सहित एबल टू रो यूज करबा I am able to or you are able to or he or she is able to work or go or read or speak जहाँ में कहबा I am able to drive a car मु कार चलाइबा पाई सक्षम अटे मु इंग्लिश कहबा पाई सक्षम अटे I am able to speak English सो आम एम इज आर सहित एबल टू रे यूज कले कौन हम मु सक्षम अटे मु जो कामटा करबा पाई सक्षम अटे I am able to से कामटा आपण लिखिबे। नेक्स्ट रे देखिबा आमे वाज और वेयर एबल टू वाज और वेयर एबल टू वाज जडा कि लागिबो सिंगुलर सब्जेक्ट पाखरे ही सी इट एंड एनी सिंगल नेम पाखरे वाज लगेबा आमे प्लूरल सब्जेक्ट पाखरे वेयर लगेबा गला सी वाज वेयर रो काम आ मु सक्षम थिली माने एटा पास्ट टेंस रे आसला मु सक्षम थिली किंबा मु करि पारुथिली मु 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 आसी पारुथिली बा मु आसीबाकू सक्षम थिली मु आसीबाकू सक्षम थिली आई वाज एबल टू आई पाखरे वाज लगिबो आई वाज एबल टू कम मु पहरिबा पाई सक्षम थिली ही आई वाज एबल टू स्विम और से पहरिबा पाई सक्षम थिले सी वाज और ही वाज एबल टू स्विम से माने आसीबाकू सक्षम अटंती दे आर एबल टू कम और से माने इंग्लिश कहबा पाई सक्षम अटंती दे वेर एबल टू स्पीक इंग्लिश मु सेठाकू जिबाकू सक्षम थिली आई वाज एबल टू गो देर मु से माने सोइबा पाई सक्षम नथिले हम गोटे नेगेटिव सेंटेंस करबा सक्षम नथिले दे वेर नॉट एबल टू स्लीप
सो आमे सक्षम थिले बा करि पारु नथिले पाई सक्षम थिले पाई आमे एबल टू रो यूज करबा आ जदि पास्ट रहिछि ताहले आमे सेठे वाज और वेर रो यूज करबा वाज एबल टू आई वाज एबल टू गो देयर मु सेटा को जिबा को सक्षम थिले मु पढिबा पई सक्षम थिले आई वाज एबल टू रीड मु लेखिबा पई सक्षम थिले आई वाज एबल टू राइट मु कहिबा पई सक्षम थिले आई वाज एबल टू स्पीक सो आमे पास्ट रे सक्षम थिली पाई वाज और वेर एबल टू रो यूज करिबा नेक्स्ट आमे देखिबा नेक्स्ट देखिबा आमे विल बी एबल टू फर्स्ट देखिले प्रेजेंट रो प्लस एबल टू तापर देखिले वाज और वेर पास्ट रो प्लस एबल टू एबे देखिबा आमे फ्यूचर पाई विल बी एबल टू मु सक्षम हेबी पाई आमे कोन कहबा मु कहबा पाई सक्षम हेबी और से कहबा पाई सक्षम हेबे सी और ही विल बी एबल टू स्पीक से कहबा पाई सक्षम हेबे ही विल बी एबल टू स्पीक मु कहबा पाई सक्षम हेबी आई विल बी एबल टू सक्षम हेबी विल बी एबल टू स्पीक से माने मु चलिबा पाई सक्षम हेबी आई विल बी एबल टू वॉक मु पढ़िबा पाई सक्षम हेबी आई विल बी एबल टू रीड तुम्हें पढ़िबा पाई सक्षम हबो यू विल बी एबल टू रीड मु जिबा पाई सक्षम हेबी आई विल बी एबल टू गो मु दिल्ली जिबा को सक्षम हेबी आई विल बी एबल टू गो दिल्ली सो आमे विल बी एबल टू माने होची कोन सक्षम हेबी इन फ्यूचर पाई आमे कहिबा मु पढ़िबा पाई सक्षम हेबी आई विल बी एबल टू रीड मु जिबा पाई सेठा को सक्षम हेबी आई विल बी एबल टू गो देयर मु दौड़िबा पाई मु सक्षम हेबी आई विल बी एबल टू रन मु जहा करिबी मु फ्यूचर पाई जदि आमे किछि सक्षम हेबी कहिबे मु फ्यूचर रे डॉक्टर हेबा पाई मु सक्षम हेबी आई विल बी एबल टू बी ए डॉक्टर मु टीचर हेबा पाई सक्षम हेबी आई विल बी एबल टू बी ए टीचर तो आमे जहा सक्षम हेबी माने एबल टू रो यूज करबा विल बी एबल टू रो यूज करबा नेक्स्ट आमे देखिबा हैव और हेज बीन एबल टू हैव और हेज बीन एबल टू हैव लागिबो कोठे प्लूरल सब्जेक्ट पाखरे हेज लागिबो सिंगुलर सब्जेक्ट पाखरे माने ही सी इट आउ सिंगल नेम हैव लागिबो आई वी यू एंड दे पाखरे आउ बीन एबल टू हैव और हेज बीन एबल टू माने होची करबा को सक्षम होईछि मु ऑलरेडी सक्षम हो जाइछि मु करबा पाई किछि मु कार चलाइबा को सक्षम हो जाइछि ऑलरेडी मो पाखरे से टैलेंट रही जाइछि मु कार चलाइबी ताहले आमे कोन कहबा आई हैव बीन एबल टू ड्राइव ए कार आई हैव बीन एबल टू ड्राइव ए कार मु इंग्रजी कहबा को सक्षम हो जाइछि मु पूरा सिखि गलेनी इंग्लिश कहबा पाई ए पूरा मो पाखरे आ किछि भी कमी ना पूरा मु आराम से बहुत भल भाव इंग्लिश कहीपरि सो आम कौन कहबा से समय आई हैव बीन एबल टू स्पीक इंग्लिश मु बाहर को जीवाई मुझे पूरा मोर किसी असुविधा ना तो मुझे आराम से बाहर को जापरि सक्षम हो जाइए आई हैव बीन एबल टू गो आउट सो आम जिते बड़े कि पूरा आम सक्षम माने आम कंप्लीट आम पाखे रही जाइए आम तो प्रेजेंट टेंस रे ही यूज हम किंतु आमर जिते बड़े कि आम पूरा मु सक्षम हो जाइए मु एग्जाम देवाई मु सक्षम हो जाइए आई एम एबल टू आई हैव बीन एबल टू अपियर माय एग्जाम मु 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 दौड़िबा पाई कि मु जॉब पाइबा पाई सक्षम हो जाइए मु जॉब पाइबा पाई सक्षम हो जाइए आई हैव बीन एबल टू गेट जॉब तो आमे जिते बड़े कि मु सक्षम होइछि कहबा हो जाइछि कहबा सेठी आमे कहबा कि जे आई हैव बीन एबल टू गो आई हैव बीन एबल टू गेट जॉब आई हैव बीन एबल टू ड्राइव कार और आई हैव बीन एबल टू स्कोर मु 99% आनिया पई सक्षम हो जाइछि मु कारण सेति हार्ड लेबर करूछि तो मु 99 आनिया पई मु सक्षम हो जाइछि आई हैव बीन एबल टू गेट 99% एबल टू हैव और हैज बीन एबल टू माने मु करबा को सक्षम हो जाइछि नेक्स्ट देखिबा आमे हेड बीन आर पास्टटा देखिबा पास्ट हैव और हैज बीन रो पास्ट होची हेड बीन एबल टू माने मु सक्षम हो जाइथिली
ମୁଁ ପାଷ୍ଟରେ ସକ୍ଷମ ଅଲରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିଲି। ସପୋଜ୍ ଆମର ଯେମିତିକି ମୁଁ ପହଁରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲି। ସେ ପହଁରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଏଇଠି ଯେଉଁଟାକି ଅଛି, ସି ହ୍ୟାଡ୍ ବିନ୍ ଏବଲ୍ ଟୁ ସ୍ୱିମ୍। କି ଆମର ସପୋଜ୍ ଆମର ଗୋଟେ ପେଟ୍ ଥିଲା, କୁକୁର ଥିଲା, ସିଏ ହଜିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଖୋଜି ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଯାଇଥିଲୁ। ସେ ହଜିଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଖୋଜି ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲୁ। ତ we had been able to find our lost dog or our dog ବି ହେଇପାରିବ। we had been able to find our dog। ସେ ପହଁରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। she had been able to swim। ମୁଁ ହୋମୱାର୍କ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲି। I had been able to finish my homework। ମୁଁ ମାଉଣ୍ଟେନରେ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲି। କ'ଣ କହିବା ଆମେ, ପାଷ୍ଟରେ ହୋଇଥିଲି ମୁଁ। I had been able to climb the mountain। ସୋ ସେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। he had been able to study। ସୋ ଆମେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲି ପାଷ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ କିଏ କହିବା, ପାଷ୍ଟ ପାଇଁ had been able to ର ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା। ନେକ୍ସଟରେ ଦେଖିବା ଆମେ should be able to। should be able to ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ, ସକ୍ଷମ ହେବା ଉଚିତ। ମୁଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବା ଉଚିତ, ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବା ଉଚିତ, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବା ଉଚିତ, କି ମୁଁ କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବା ଉଚିତ। ତ ଆମେ ସେଠି କ'ଣ କହିବା, ସେମାନେ କାମ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବା ଉଚିତ। ଦେ ସୁଡ୍ ବି, ଦେ ପାଇଁ ଆମେ ସେମାନେ ଲଗେଇଦେଲେ। ସକ୍ଷମ ହେବା ଉଚିତ ପାଇଁ ସୁଡ୍ ବି ଏବଲ୍ ଟୁ ଡୁ ୱାର୍କ, କାମ କରିବାକୁ ଡୁ ୱାର୍କ। ଦେ ସୁଡ୍ ବି ଏବଲ୍ ଟୁ ଡୁ ୱାର୍କ କହିବା ଆମେ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବା ଉଚିତ। ମୁଁ ତ ସେମିତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବିନି, ମୋର ବି ମୁଁ ସକ୍ଷମ ହେବା ଦରକାର, ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସକ୍ଷମ ହେବା ଉଚିତ। ଆଇ ସୁଡ୍ ବି ଏବଲ୍ ଟୁ ହେଲ୍ପ ୟୁ। ମୁଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆସିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବା ଉଚିତ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଖାଲି କହିଦେବି କି ଯେ ମୁଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆସିବି, ସେମିତି ତ ହେଇପାରିବନି। ମୁଁ ସକ୍ଷମ ହେବା ଉଚିତ, ମୋର ସବୁ କାମ ଠିକ୍ଠାକ୍ ସରିବା ଉଚିତ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ମୁଁ କାଲିକି ଆସିପାରିବି। ଆଇ ସୁଡ୍ ବି ଏବଲ୍ ଟୁ କମ୍ ଟୁମୋରୋ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ କାମ ସାରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବା ଉଚିତ, ବା ସେମାନେ ସାରିବା ଉଚିତ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ କାମ ସାରିବା ଉଚିତ। ସୋ ଦେ ସୁଡ୍ ବି ଏବଲ୍ ଟୁ ଫିନିଶ୍ ଦ ୱାର୍କ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ତୁମେ ଏହାକୁ ସହଜରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ୟୁ ସୁଡ୍ ବି ଏବଲ୍ ଟୁ ଲୁକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ସୋ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ କହିବା ସୁଡ୍ ବି ଏବଲ୍ ଟୁ, ସୁଡ୍ ବି ଏବଲ୍ ଟୁ ମାନେ ହେଉଛି ସକ୍ଷମ ହେବା ଉଚିତ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ନିଡ୍ ଟୁ ବି ଏବଲ୍ ଟୁ। ନିଡ୍ ଟୁ ବି ଏବଲ୍ ଟୁ ମାନେ ହେଉଛି ସକ୍ଷମ ହେବା ଦରକାର, ସକ୍ଷମ ହେବା ଦରକାର। ଆଇ ନିଡ୍ ଟୁ ବି ଏବଲ୍ ଟୁ ରିଡ୍, ମୋତେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବା ଦରକାର, ମୋର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଦରକାର, ଏବେ ମୋତେ ମୋର ସେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟଟା ମୋର ରହିବା, ମୋତେ ମାନେ ମୋର ସେ କ୍ୟାଲିବର ମୋତେ ରହିବା ଦରକାର, ବା ମୋତେ ସେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର, ବା ମୁଁ ସକ୍ଷମ ହେବା ଦରକାର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଇ ନିଡ୍ ଟୁ ବି ଏବଲ୍ ଟୁ ରିଡ୍, ମୋତେ ସେ ପହଁରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବା ଦରକାର, ମୋତେ ପହଁରା ଆସୁନି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୋତେ ସେଇଟା ଶିଖିବା ପାଇଁ, ବା ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ବା ସକ୍ଷମ ହେବା ପାଇଁ ମୋତେ ଦରକାର। ଆଇ ନିଡ୍ ଟୁ ବି ଏବଲ୍ ଟୁ ସ୍ୱିମ୍, ମୋତେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପାଇଁ ବା କାର୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସକ୍ଷମ ହେବା ଦରକାର। ଆଇ ନିଡ୍ ଟୁ ବି ଏବଲ୍ ଟୁ ଡ୍ରାଇଭ୍। और ସେମାନେ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବା ଦରକାର। ଦେ ନିଡ୍ ଟୁ ବି ଏବଲ୍ ଟୁ ରନ୍। और ମୁଁ ଇଂଲିଶ କହିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବା ଦରକାର। ଆଇ ନିଡ୍ ଟୁ ବି ଏବଲ୍ ଟୁ ସ୍ପିକ୍ ଇଂଲିଶ। और ତୁମେ ଇଂରାଜୀ କହିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବା ଦରକାର। ୟୁ ନିଡ୍ ଟୁ ବି ଏବଲ୍ ଟୁ ସ୍ପିକ୍ ଇଂଲିଶ। ସୋ ଆମେ ନିଡ୍ ଟୁ ବି ଏବଲ୍ ଟୁ ପାଇଁ ଆମେ ସକ୍ଷମ ହେବା ଦରକାର ବା ଆସିବା ଦରକାରର ୟୁଜ୍ କରିବା। ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଆମେ ଅନଏବଲ୍ ଟୁ। ଅନଏବଲ୍ ଟୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଲେଖିଛି। ଅନଏବଲ୍ ଟୁ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁଟାକି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଏବଲ୍ ଟୁ ମାନେ ଯେମିତିକି ଆମେ କରିପାରିବା ବା ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି, ଆମେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକୁ କରିପାରିବା ଏବଲ୍ ଟୁ, ସେମିତି ଅନଏବଲ୍ ଟୁ ମାନେ ହେଉଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଇଠି ନଟ୍ର ଲାଗିନି, ୟୁଜ୍ ହେଇନି, ନଟ୍ ଏବଲ୍ ଟୁ ନାହିଁ। ଏବଲ୍ ଟୁଟା ନଟ୍ ଏବଲ୍ ଟୁ ହେବନି, ଅନଏବଲ୍ ଟୁ ହେବ। ଅନଏବଲ୍ ଟୁ ମାନେ ସେ ନେଗେଟିଭ୍ ହେଉଛି।
କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଆମେ ଯେମିତି ଏଇଠିକି ହେଭ୍ ବିନ୍ ଏବଲ୍ ଟୁ, ଏମ୍ ଇଜ୍ ଆର୍ ଏବଲ୍ ଟୁ, ୱାଜ୍ ୱେର୍ ଏବଲ୍ ଟୁ, ହେବର୍ ହେଜ୍ ଏବଲ୍ ଟୁ, ହେଡ୍ ଏବଲ୍ ଟୁ ଆମେ କରିଲେ ସେମ୍ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଏବଲ୍ ଟୁ ଜାଗାରେ ଅନଏବଲ୍ ୟୁଜ୍ ଯେତେବେଳେ କରିଦେବା ସେ ନେଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଇଯିବ। ଆଇ ଏମ୍ ଅନଏବଲ୍ ଟୁ ଗୋ ଦେର୍, ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଆଇ ଏମ୍ ଅନଏବଲ୍ ଟୁ ରିଡ଼୍, ମୁଁ ପଢ଼ିପାରିବି ନାହିଁ। ସେଇଟା ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଏବଲ୍ ଟୁ କହିବା ଦରକାର ନୁହଁ, ଆଇ ଏମ୍ ଅନଏବଲ୍ ଟୁ। ଆମେ ଯେମିତି ଆମେ ଏବଲ୍ ଟୁର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କରିଛେ, ଅନଏବଲ୍ ଟୁ ମାନେ ହେଉଛି ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ନେଗେଟିଭ୍ ପାଇଁ ହେଉଛି ଅନଏବଲ୍ ଟୁ, ଏଠି ନଟ୍ର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯେଉଁଠିକି ମୁଁ ଏବଲ୍ ଟୁର ୟୁଜ୍ କରିଛି ଆପଣ ସେଇଠି ଅନଏବଲ୍ ଟୁକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, କରିକି ନିଜେ ଆପଣ ନେଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେମିତି ଏଇଠି ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ଆଇ ଏମ୍ ଅନଏବଲ୍ ଟୁ ହେଲ୍ପ ୟୁ, ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଏବଲ୍ ଟୁ ହେଲ୍ପ ୟୁ ହେବନି, ଆଇ ଏମ୍ ଅନଏବଲ୍ ଟୁ ହେଲ୍ପ ୟୁ, ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଇଗଲା। ଆଇ ଏମ୍ ଅନଏବଲ୍ ଟୁ ସ୍ପିକ୍ ଇଂଲିଶ, ମୁଁ ଇଂଲିଶ କହିପାରିବି ନାହିଁ, ଆଇ ଏମ୍ ଅନଏବଲ୍ ଟୁ ସ୍ପିକ୍ ଇଂଲିଶ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ଆଇ ଏମ୍ ଅନଏବଲ୍ ଟୁ ହେଲ୍ପ ୟୁ। ମୁଁ ମୋର କାମ ଶେଷ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ଆଇ ଏମ୍ ଅନଏବଲ୍ ଟୁ ଫିନିଶ୍ ମାଇ ୱାର୍କ। ମୁଁ ହୋମୱାର୍କ ଶେଷ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ଆଇ ଏମ୍ ଅନଏବଲ୍ ଟୁ ଫିନିଶ୍ ମାଇ ହୋମୱାର୍କ। ସୋ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କି କରିପାରିବି ନାହିଁ କହିବା ବା ମୁଁ ସକ୍ଷମ ନାହିଁ କହିବା, ସେଇଟା ଆମେ ଅନଏବଲ୍ ଟୁର ୟୁଜ୍ କରିବା, କିଛି ସେଇଠି ନଟ୍ ଏବଲ୍ ଟୁର ଦରକାର ନୁହଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା କି ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଫର୍ମାଟ୍ରେ କରିଛି ଏବଲ୍ ଟୁର ୟୁଜ୍ କରିଛି, ଆପଣ ସେଇଠି ଅନଏବଲ୍ ଟୁର ୟୁଜ୍ କରି ମୋତେ ପ୍ରତି ଇଏରୁ ଏମ୍ ଇଜ୍ ଆର୍ରୁ ଗୋଟିଏ, ୱାଜ୍ ୱେର୍ରୁ ଗୋଟିଏ, ହେବର୍ ହେଜ୍ରୁ ଗୋଟେ, ହେଡ୍ରୁ ଗୋଟେ, ଆଉ ହେବର୍ ହେଜ୍ ବିନ୍ରୁ ଗୋଟିଏ, ହେଡ୍ ବିନ୍ରୁ ଗୋଟିଏ, ସୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ନିଡ୍ ଟୁ ବିରୁ ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କରିକି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆଉ ବହୁତ ୟୁଜଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଛି, କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏଣ୍ଡ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।